हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि विभिन्न डेट्र विभिन्न सिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 16 नवेम्बर 2023 सेकेंड सिफ्ट जहाँ भी किसी जीके और ता सहित करेन्ट अफेयर क्वेश्चन पड़ता सबकि आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपण आगामी 80 जोटा कि असिस्टेंट टीचर जोटा कि जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट एवं ता सहित ओटीईटी आमर ओएसटीईटी सीटीईटी आरएसटी बीईडी सीटी सबू एग्जाम एवं ता सहित ओ डबल एससी एंड और ट्रिपल एस अंडर जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं जदि से एग्जाम सिलेबस जीके अच्छी तो आपण मैंने यह वीडियो टाको फास्ट रु लास्ट जाए देखूँ कहीं आपण देखिथे ओडिशा जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं सब एग्जाम सिलेबस जीके अच्छी आ करेन्ट अफेयर अच्छी से आप बिना डाउट भिडियो फास्ट रु लास्ट जाए देखिए बिना स्किप करके देखिए और ता सहित आमर ए चैनल रे जेटी सब पीवाई क्यू माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब किछि आपण मानन पई ऑलरेडी माने डिस्कशन होई सारछि हैला। जदि आपण मान देखि नथि जेमति कर मैथ रे हला रीजनिंग रे हला सीडीपी रे हला माने सब्जेक्ट वाइज सब मैराथन क्लास हेई सारछि जहाँ भी किछि क्वेश्चन पड़ितला से क्वेश्चन को डिस्कशन करछन्ती এবং ସେ क्वेश्चन पड़िଥିବା सब ऑप्शन मध्ये हम डिस्कशन करिछि। जदि आपण मान देखिनथि जाके देखंतु एवं वीडियो को लाइक कर देबे चैनल को नुआ थिले सब्सक्राइब करिकि ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करिवे जदर कि मु जहाँ भी किछि नुआ वीडियो अपलोड करिवि आपण मान तार फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिबे। एवं आपण मान को आउ को टॉपिक ऊपर वीडियो दरकार तो कमेंट रे जणेबे एवं ता सहित एही वीडियो आपण मान केमिति लागला मते मध्ये कमेंट रे जणेबे। चलंतु आमे माने वीडियो स्टार्ट करिबा। तो प्रथम क्वेश्चन आपण मान देखि पारथुबे कि कहिछि डैश प्रक्रिया रे ग्लूकोज विघटन होई शक्ति उत्पन्न करिथाय हला हमर को प्रोसेस रे ग्लूकोज डा विघटन होई कि हमको एनर्जी माने देई थाय। तो ऑप्शन अछि पाइरोलिसिस ना ग्लाइकोसिस ना हमर विद्युत विश्लेषण ना डायलिसिस मते कोन सठिक आंसर कोन हबो जो माने जानि चंदी मते कमेंट रे जणेबे। देखो हमर सठिक आंसर है जिबा ऑप्शन बी जोटा कि ग्लाइकोसिस हैला। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि the average sex ratio as per the census 2011 of Odisha is dash for 1000 male माने हमर ओडिसा रो सेक्स रेशियो केते अछि गोटे 1000 जन पुरुषक क्षेत्र रे केते जन महिला थिले अकॉर्डिंग टू माने सेंसस 2011 अनुसार। तो ऑप्शन अछि 934 114 104 1900 सॉरी हमर 979। तो सठिक आंसर कोन हबो देखंतु हमर ओडिसा रो सेक्स रेशियो जोटा कि हमर केते थिले ना हमर 979 हैला। एवं ता सहित हमर सबठारु अधिक कोउट थिले ना ओडिसा रो जो अछि दिटा जिल्ला जोटा कि हमर गजपति ना रायगड़ा हैला मोर फीमेल केते थिले 1048 एंड गजपति रे हैला कथा सेम हमर सेक्स रेशियो अधिक थिला जोटा कि 1042 हैला। आउ सब जिल्ला रे हमर कम थिला किंतु रायगड़ा हैला गजपति हैला ए दुईटा जिल्ला रे हमर फीमेल जो हमर 1000 पुरुषों क्षेत्र रे हमर महिला अधिक थिले बुझि पाइले कि नै। एवं सेहि भली भाबरे हमर इंडिया रो सबठारु सेक्स रेशियो कोठी हमर अधिक स्टेट अनुसार हमर केरल बुझि पाइले। हमर जति हम माने कहिबा कि यूनियन टेरिटरी अनुसार हां केरल केते थिले ना हमर 1084 हैला। तापर हमर यूनियन टेरिटरी अनुसार कोठी थिले अधिक ना हमर पुदुचेरी जो मन जानि जंती ठीक अछि तो न जानि जंती लिखि रखंतु हैला। हम एबे त आउ थरे सेंसस हे जिवो एबे तो एटा 2011 टा को हमर कोन हबो आउ परीक्षा रे पडिबोनी 2026 टा पडिबो हैला। तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि शोषण क्षमतार अर्थ परिवेशर डैश शोषण करिवार क्षमता हैला। देखंतु हमर ऑप्शन अछि जंगल नष्ट अवनति ना सृष्टि ना पोषण। तो सठिक आंसर कोन हबो ना हमर अवनति। शोषण क्षमतार अर्थ होज कोन ना परिवेशर अवनति शोषण करिवार क्षमता हैला।
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି ମୋର ଭାରତୀୟ ପରିଷଦ ଅଧିନିୟମ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅନେକ ସଂସ୍କାରକମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିବା ଏହି ଅଧିନିୟମକୁ ଡ୍ୟାସରେ ମାନେ କେତେ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ଭାରତର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଚୟନ ନୀତିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିଲା। ମାନେ କେତେ ମସିହାରେ ଏଟା ଆମର କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି 1900 ମସିହାରେ, 1919 ନା 1929 ନା 1909, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟ ସଂସ୍କାର, ଯୋଉଟା କି ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲା ଆମର 1909 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ହେଲା ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ କରିଥିଲେ ହେଲା, ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଆଣ୍ଡ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଇଲେକ୍ସନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍वेଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍वेଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ଟାଇଗର ଲାଏଜ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଡ୍ୟାଶ ଟୁ ଦ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ टेम्परेट फॉरेस्ट टू द साउथ ହେଲା। और टाइगर ଟା ଆମର କୋଉଠି ଯାଏ ଆମର ଅଛି। ତ ଅପସନ ଅଛି ମିଲ୍ଡ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, तुंद्रा ना रेन फॉरेस्ट। एटा सଠିक आंसर कोन हो? देखो टॉरिड जोन हमर कोन कहंदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर्यंत जो हमर रीजन टा तांको आप कोन थांदी टॉरिड जोन ହେଲା। ଆମର टाइगर टा कोठी जाए अछि ना हमर नॉर्थ रो कोठी ना तुंद्रा रो स्टार्ट हेकी ଆମର साउथ रो टेम्परेट पर्यंत हमर जो रीजन टा को हम कहथिनी टाइगर ହେଲା। तो ऑप्शन सी हे जिवो सঠিक आंसर। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन कहछि उद्योग रत्न अवार्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज अवार्डेड टू डैश इन अगस्त 2023 ହେଲା। ଆମର उद्योग रत्न अवार्ड काहा को दिया जाय अछि? महाराष्ट्र गवर्नमेंट देछि काहा को? ऑप्शन एटा करंट अफेयर क्वेश्चन, आपन मानकर जेबे भी एग्जाम हबो सेही एग्जाम रो 6 मास पूर्वरु होला जहाँ भी किसी करंट अफेयर क्वेश्चन दिबो सेटा आपन देखि जिवे होला। परवर्ती एटा हमर ऑप्शन कहछि रतन टाटा, इंदिरा नोई, सचिन तेंदुलकर ना अनिल अंबानी। तो सठिक आंसर है हमर कोन ना रतन टाटा ହେଲା। तो परवर्ती क्वेश्चन कहछि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2023 को डैश भाबे घोषणा करा जायतिला ହେଲା। हमर 2023 टा को हमर को वर्ष भाबरे हमर यूनाइटेड नेशन असेंबली रे जनरल असेंबली रे हमर डिक्लेयर करा जाय अछि। तो ऑप्शन अछि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्रेन्स ना हमर इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस ना हमर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ना हमर इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रॉप्स। तो सठिक आंसर कोन होबो ना हमर ऑप्शन सी एटा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भाबरे हमर 2023 टा को घोषणा करा जायतिला हला। तो परवर्ती क्वेश्चन कहछि फसल को चिन्हटा कर माने रबी फसल डैश रो वृद्धि समय ठंडा ऋतु आवश्यक एवं पाचिबा समय रे एक उज्जवल सूर्य किरण आवश्यक। देखंतु रबी फसल कोटा माने कोटा त नाडा कोन? ऑप्शन अछि गहम, मक्का, चाउल, रबर। देखंतु मक्का हला, चाउल हला, रबर हला एटा सब हमर कोन ना खरीफ चाष। किंतु देखंतु हमर गहमटा कोन ना हमर होछि रबी फसल, जोटा कि हमर रबी फसल जोटा गहमर वृद्धि समय ठंडा ऋतु आवश्यक एवं पाचिबा समय रे हमर उज्जवल सूर्य किरण आवश्यक हला। तो ऑप्शन ए हे जिवो सठिक आंसर। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन कहछि द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स ऑफ whom 12 आर डैश। देखो हमर राज्यसभा रे हला काउंसिल ऑफ स्टेट माने कोन राज्यसभा हला। राज्यसभा टोटल मेंबर केते 250 हमर सेथिरु 238 जण जे कि हमर स्टेट एंड यूटी रु हमर माने इलेक्टेड होइतांती, किंतु हमर आउ जो रहले 12 जण से माने कोन होइतांती ना हमर नोमिनेटेड होइतांती हला। माने से माने चॉइस करा जाय थाई बा नोमिनेट करा जाय थाई हला। तो ऑप्शन बी हे जिवो सठिक आंसर हला। तो परवर्ती क्वेश्चन कहछि जागू देवान आज सी वाज पॉपुलरली known by the whole tribe hela by Singh Boom instead was the Devan of Raj Arjun Singh of Porahat hela। माने से कहछि जगू देवन तांगर माने पूरा नाटा कोन कोन? ऑप्शन अछि राम कृष्ण समंत सिंहार, हमरा माधव सिंह ना उदय सिंह ना
ଜଗବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଅପସନ ଡି ଯିଏକି ଆମର ଜଗବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ର ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ଡ୍ୟାସ ରୁ ଡ୍ୟାସ କୁ ଗତି କରେ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷଟା ଆମର କୋଉ ଦିଗରୁ କୋଉ ଦିଗକୁ ସେ ଗତି କରେ। ମେରୁ କହିଛି, ଦିଗ କହିନି। ଦିଗ କହିଥିଲେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମେରୁ ଯେହେତୁ କହିଛି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ, ନା ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ନା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ, ନା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଉତ୍ତର ମେରୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ଉତ୍ତର ମେରୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ସେ ଗତି କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏଣ୍ଟିଟି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବ୍ୟାପକ ନୀତି, ନା ପ୍ରତିଷେଧକ ନୀତି, ନା ଆମର ପ୍ରଦୂଷକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ନୀତି, ନା ପୂର୍ବାବଧାନ ନୀତି। ଯୋଉଟା କି କଣ ଆମର ପ୍ରଦୂଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ନୀତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପଲ୍ୟୁଟର୍ସ ପେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଲା। ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ମାନେ ଅପସନକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବରୁ କଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ମାନେ ସର୍ଟ ହେଲା ବା ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଦେଖା ହେଲା ତେବେ ଆମର କଣ ଦେଖାହବ ନା କୋଉ ରୋଗଟା ହେଇଥାଏ। କୋଉଟା ହବ ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଅଛି ରକ୍ତହୀନତା, ଅଷ୍ଟିଓ ପାରୋସିସ୍ ତାପରେ ଅଛି ଅନ୍ଧାର କଣା, ମାଇକ୍ରୋସାଇଟିକ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବରୁ ଆମର କଣ ହବ ନା ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମର ହାଡ ମାଡ ପୁରା ମାନେ ଲୁଜ ହେଇଯିବ। ରକ୍ତହୀନତା ଆମର କୋଉଠୁ ରୁହେ ନା ଆମର ଆଇରନ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରୁ ହେଲା। ଅନ୍ଧାର କଣା ଆମର ଭିଟାମିନ ଏ ରୁ ଆମର ଅନ୍ଧାର କଣା ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି ରବି ଫସଲ ଶୀତ ଋତୁରେ ଡ୍ୟାସ ରୁ ଡ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣାଯାଏ। ରବି ଫସଲ ଟା ଆମର କୋଉ ମାସରୁ କୋଉ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ହଉଛି ଅପସନ ଅଛି ଏପ୍ରିଲ ରୁ ଜୁନ, ମେ ରୁ ଜୁଲାଇ, ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ଡିସେମ୍ବର, ନା ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରୁ ଅକ୍ଟୋବର। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ଡିସେମ୍ବର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରବି ଫସଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଖରିଫ ଟା କେତେ ମାସରୁ କୋଉ ମାସ ନା ଆମର ହଉଛି ଜୁନ ଜୁଲାଇ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରେ କଣ ହବ ଆମ ହଉଛି ମାନେ ଫସଲ ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାହବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ଓ ରାତିର ଅବଧି ସମାନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନଟା ଆଉ ରାତିଟା ଦିଟାଙ୍କର ଅବଧି ଯଦି ସମାନ ହବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି। ଅପସନ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଅୟନାନ୍ତ, ନା ନାକ୍ଷତ୍ରିକ, ବା ଷ୍ଟେଲର, ନା ଉତ୍ତର ଅୟନାନ୍ତ, ନା କ୍ରାନ୍ତିପାତ, ଯୋଉଟା କି ଇଂଲିଶରେ ଇକ୍ୱିନକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ହେଲା ଯଦି ସମାନ ହେଲା ଦିନ ରାତି ଯଦି ସମାନ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଇକ୍ୱିନକ୍ସ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର କେତେ କୋଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷର କୋଉ ଡେଟ ରେ ଆମର ପଡିଥାଏ ନା ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ଆଣ୍ଡ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରେ ପଡିଥାଏ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମର ୱିଣ୍ଟର ସୋଲଷ୍ଟିସ୍ କୋଉ ଡେଟ ରେ ପଡିଥାଏ ଜୁନ 20 ବା 21 ହେଲା, 20-21 ରେ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଆମର ସମର ସୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଏଇଟା ସମର ସୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଟା ଆଉ ୱିଣ୍ଟର ସୋଲିଷ୍ଟିକ୍ କୋଉ ମାସରେ ପଡିଥାଏ ଆମର ଡିସେମ୍ବର 21 ରୁ
ଡିସେମ୍ବର 21 ନା 22 ଆଉ ହେଲା ବୁଝିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି RDA stands for ହେଲା RDA ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ? ଅପସନ୍ ରିପିଟ୍ ଡାଏଟାରୀ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ନା ଆମର ରିଫର୍ଡ ଡାଏଟାରୀ ନା ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଡାଏଟାରୀ ନା ରିଭର୍ସାଲ ଡାଏଟାରୀ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଯୋଉଟା କି ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଡାଏଟାରୀ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ଯିବା। ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି NDRF stands for NDRF ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫୋର୍ସ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ ଫୋର୍ସ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଡେପୁଟି ରେଷ୍ଟ ଫୋର୍ସ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫୋର୍ସ ହେଲା। ଯୋଉ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୁଏ ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ନା NDRF କୁ ଆମେ ଡାକିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫୋର୍ସ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 24 ଜାନୁଆରୀ 1829 ରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମାନେ କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କଟକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୁରୀ ଯାଜପୁର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି କଟକ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 24 ଜାନୁଆରୀ 1829 ରେ ସେ କଟକ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନବ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ସଠିକ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଆମର ପାଚନ ଯୋଉ ହଜମ ହୋଇଥାଏ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାପରେ ମାନେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା ମାନେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପାଟିରେ ମିଶ୍ରଣ ହବ ତାପରେ ସେଟା ମାନେ ପରିଚାଳନା ମାନେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବ ତାପରେ ସ୍ରାବ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ସ୍ରାବ ହବ ତାପରେ ପାଚନ ହବ ପାଚନ ହେଲା ପରେ ଆମ ମାନେ ସବୁ ଅବଶୋଷଣ ହବ ମାନେ ଆମର ଯାହାବି କିଛି ସବୁ ଆମେ ଖାଇଥିବା ତାଠାରୁ ଯାହାବି କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସବୁ ଥିବ ସେଟା ସବୁ ଆମ ବଡି ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଯୋଉ ଆମ ଭିଲି ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ କରିବ ନା ସବୁ ଶୋଷଣ କରିବ। ଶୋଷଣ କରିକି ଆମର ସବୁ ବଡି ପାର୍ଟସ କୁ ସେଟା ସେ ପଠେଇବ ହେଲା। ତାପରେ ରେଚନ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଯାହାବି କିଛି ଆମର ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବୁ ମାନେ ରହିବ ନା ଆମର କିଛି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ସେଟା ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇ ସିଫ୍ଟ ର ତ କହିଛି ଭାରତୀୟ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ମାନେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉଟା ଆମର ସଠିକ ନୁହେଁ ମାନେ ଠିକ ନୁହଁ। ତ ଏହା କହିଛି ଏହା ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ନା ଏହା ଋତୁର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ହୁଏ ନା ଏହି ଋତୁ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହୁଏ ନା କହିছে ଏଥିରେ ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ସମୟ ଥାଏ। ଯୋଉଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଏହି ଋତୁର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଯୋଉ ଆସିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇନି କି ସେଟା ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା। କୋଉଠି ହୋଇଥାଏ କୋଉଠି ଅଧିକ ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ।